Oi pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eunerd. Nós estamos de volta porque hoje é dia de evento, né? Porque eu já tô atrasada, como sempre, falta muito pouco tempo. Ascensão Alquímica. Vamos lá falar com a Alissa. Todo mundo tá falando que esse evento é muito bom, faltam só 3 dias pra ele acabar. Bora ver o que tá rolando aqui, que o povo tá falando que é bom. Nossa, meu Deus, maravilhoso. Que é um dos eventos que mais surpreendeu e tal, blá blá blá. Eu tô curiosa, já faz muito tempo que eu tô curiosa. Olha ela aí, trabalhando pra variar. Oh, it's you, cutie. To what do I owe the honor of your visit? Are you here to peruse the library? Or perhaps you're here to visit a certain someone Só estamos de passagem. and decided to stop by for a chat along the way? Alas, what rotten luck. You just so happen to have caught me in the middle of some important work. I'll have to treat you to afternoon tea some other time. Wait, you're actually busy with work? That's not a sight you see every day. É o que eu falei. You're right. The last time I was this consumed with research must have been way back at the academia. I haven't done this much thinking for a long time. It's rather exhausting. Você está trabalhando em um projeto de pesquisa? If you're that interested, why don't you join in on the fun? What do you say? Want to help me relive my days as a scholar? Talvez. It's not polite to pawn off your work on other people, you know. Is that a no then? It will be quite the rare opportunity to work together, and you would of course be generously rewarded. But if you don't want to... Sou todo ouvidos. As you probably know, the Knights of Favonius have long conducted research on alchemy. But most of that research has been carried out in a laboratory setting. The public's knowledge of alchemy is quite minimal, which means that up to this point, most of our research and discoveries have remained quite distant from people's daily lives. We've put a lot of mora into the research, but have very little to show for our efforts. Noting this disconnect, Jean decided to start an initiative where we'd share the fruits of our labor with the people. For now, that means introducing them to several different kinds of alchemical potions. As it happens, I already have some experience with this work. Even though I usually work at the library, I have lent my support in the past to the management of the Knight's potion supply. Potioneering was also one of my academic specializations back in the day, so Jean thought I was the best person for the job. But to create potions practical enough to support the daily needs of the people, a lot of adjustments had to be made to the ingredients we use, and the overall alchemical process also needed to be simplified. All in all, what started as a relatively simple research project soon evolved into something exceedingly complicated. Oh, wow. So, are you asking us to help you with your research? 'Cause you're not exactly talking to two alchemy experts over here. No worries. I've already thought of the perfect job for you two. Alchemical practices are becoming more and more advanced, but there's still a disconnect between our research and the general public. What we really need is to collect feedback from the people. Otherwise, we won't truly know if we're satisfying their needs. Ok. But if we want to conduct research and collect feedback at the same time, we need to go about things in a more efficient way. So, I thought the best way to Eu do quero that arma. would be to open up a potion graça. shop. That way, we could continue to Baco. handle the alchemy side of things while also being able to interface with the public and understand their needs. Oh, it's like killing two pigeons with one stone! Smart idea, Lisa! Well, of course. And who better to take on this job than one of the most accomplished among our ranks, the Traveler? When I was at the Vambora. academia, students would often help out with each other's research projects. I'm sure my cuties wouldn't want to miss out on the opportunity to experience that sort of Vai rolar youthful Mora enthusiasm for themselves. e Prima Gems? Tô dentro. Yeah, you make it sound nice and all, but Paimon still thinks you're just looking for a way to pawn off your work. Estou sempre disposta para um pouco de desafio. I like your enthusiasm. When all our work is done, I will personally see to it that you're generously rewarded. Thank you. All of the initial Obrigada. preparations have been made, so let's head to the shop. We'll finish our discussion after we get there. Bora. Partiu.
This is the shop. Wow, looks like you've made a lot of preparations already. Did you do this all by yourself? It was a group effort. A whole bunch of knights helped out. Jean secured the initial funds to open the shop. Albedo and Sucrose provided the ingredients and equipment needed to brew the potions. Isso aqui iria pegar fogo, amiga. É melhor você tirar essa corda daí. And the logistics company is handling the provision of all future supplies. Now with your help, it's like an additional weight has been lifted off my shoulders. Ela não vai ter que fazer trabalho nenhum, né? The knights have been busy spreading the word about our shop over the past few days. So, we should be ready to open once we've finished our final preparations. Okay, let's not keep everyone waiting then. Why don't you take these ingredients and try your hand at brewing a potion? Tá bom. Sua jornada alquímica começou. Use seus ingredientes e inspiração para criar coisas novas. Oh! All you need to do is add the ingredients into the cauldron, follow the steps provided, and you're good to go. Eu queria abrir o caldeirão, minha filha. Que interessante. Entendi, é tipo um quebra-cabeça. Assim? Concluir transmutação. Frasco básico simples. Completar a embalagem. Poção de força iniciante. Firmeza quente. Interessante. Armazenar. Ooh, looks like you finished your potion. Now, all we need to do is put it on display for sale. Ah, tá. Ok. Colocar à venda. Looks like we're done with all the prep work. Why don't we take a short break over there while we wait for customers to arrive? Oh! Oh, a gente vai ter que olhar. Meu Deus! A gente tá literalmente aprendendo como funciona um negócio. O Genshin agora tá dando aula, é? Oferta, demanda, custo, etc. Oh, seems like everything is going well. You've already sold your first batch of potions. É complicado. Not a bad start at all. Por isso que eu entendo que muita gente reclamou, porque realmente As for what não é pra potions you qualquer should um. brew next, we'll need to consult the news from the market. That means staying up to date on the latest news and trends to try and anticipate people's needs. It's an essential skill when it comes to business. That sounds kinda hard. Don't worry. I already took it upon myself to compile all the latest news on the market for you. O caçador de cervo está elaborando novos pratos para aventureiros que amam batalhar. A dona da loja de flores de Mondstadt quer que suas flores cresçam mais exuberantes e que fiquem florescendo por mais tempo. What do you think? Have any ideas on the kinds of potions you should sell next? Go ahead and try to cultivate some herbs then. Bioalchemical processing can infuse herbs with different effects and properties. Using different herbs in the brewing process will, in turn, alter the effects of the potion. There's a whole bunch of combinations to try. All right, cutie, why don't you get started? Ok. Cultivar plantas. Por favor, diz que isso não demora muito. Colher todos. Confirmar. Cultivar. Ok. Interessante. Seems like you've gotten the hang of the cultivation side of things. I should probably mention, a knight from the logistics company has arrived. She'll be the one handling the provision of all future supplies. You should go have a chat with her in a little bit. And after that, it'll be your time to shine. Espera, e quanto a você? Yeah, shouldn't it be our time to shine?
You know, the three of us? What about your role in all this? My role? Naturally, it was to ensure my cuties had all the business and alchemy knowledge they needed to succeed. Pra gente fazer o serviço dela. Okay, I'll be rooting for you. Good luck. Paimon knew this would happen. Fale com Freda. Greetings, Honorary Knight. Greetings, Paimon. My name is Freda. I'm a knight from the logistics company. It's such an honor to meet the famous traveler and her loyal attendant. Wow, Paimon's fame is really spreading across the land! One small correction though. Paimon's her companion, not her attendant. My apologies. I guess I got a Todo bit mundo carried pensa away que a after Paimon é hearing empregada all dela. about your exploits. It's just like something out of a novel. You're practically legends at this point. I'm a bit jealous, actually. Tô achando que isso vai se virar contra a gente um dia, hein? I'd love to wander the land in search of adventure like one of those knights you read about in stories. Seems like a really fun life. Na verdade não é só diversão. I bet. The knights in the stories are always running into all sorts of danger. Anyway, we've got some prep work to wrap up, right? Sim. My orders from the acting grandmaster are to support your business in any way that I can. If there's anything you need, just let me know. Comprar Good luck. suprimentos. I just got a new batch of provisions. Please, take a look and see if anything catches your eye. Tá. A gente pode comprar mais uma área de cultivo, é bom, né? Oh, já abriu? Eu adorei a arte. Ok. Manual de negócios. Legal. Tá. Melhorar poção. Entendi. Tá, a gente vai ter que ganhar a reputação, pra continuar. Tá bom, tá bom. Bora então tentar aqui. Aham, tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui de vida. Tá, frasco básico. Resistência, firmeza. Ok. Melhorar poção, produção convencional. Ah, tá. Deixa eu pôr alguma coisa pra plantar aqui, né? Eu vou pôr isso. Quanto tempo demora, hein? Não fala o tempo, né? Ah, é por ciclo. Tá. Por ciclo de venda. Entendi. Ainda bem que não é por tempo. Deixa eu colocar a venda aqui. Tá. Esse aqui é de força e esse aqui é constituição e destreza. Colocar a venda. E agora a gente vem aqui no finalizar ciclo da operação. Ali você vai ficar aqui mesmo. Oh! Ok, então a poção que tá vendendo mais foi a que eu fiz por último. Oferta insuficiente. Ok. Interessante. Ah, tem que clicar aqui e aí recolhe.
Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ter que mudar o ingrediente. Vou pôr essa. Eu vou precisar de 2 dessas. Tá, eu tô gostando, vai. Tá muito interessante. Existem 10 propriedades para as poções, como quente, resistência, etc. Ao usar 2 ingredientes ou mais, a poção poderá adquirir a propriedade correspondente. No máximo até 2 propriedades distintas. Então bora colocar velocidade. Tá, eu não quero colocar essa planta aqui, né? Vou experimentar fazer um assim. Hã? Ah. Foi a mesma coisa. Melhorar poção, então. Essa aqui é só constituição. Vou melhorar essa, porque essa aqui vai vender mais. Tá, eu só posso produzir uma por ciclo. Eu vou comprar dela aqui, aproveitar que eu tenho Mora. Mora não, né? Dinheiro. Oh, bora comprar o caldeirão. Primeiro eu vou expandir a área de cultivo e comprar o caldeirão. Depois a gente muda a garrafa de poções. Bora focar na melhoria aqui. O que a gente vai colocar? Vou colocar para cultivar esse aqui. Tá. E agora o caldeirão melhorado. Não posso testar. Tem que fazer alguma coisa aqui? Não, né? Será que eu posso colocar essa poção para vender? Porque a outra é muito parecida. Tipo, essa de constituição pode, né? Bora testar, vai. Tô gostando desse negócio. Ok. Vende muito bem a poção de constituição iniciante, hein? Agora de destreza. Tá, 2 atributos é excelente. É o que a gente tá procurando. Sempre 2 atributos. A gente aprimorou o caldeirão. Ok. Eu vou colher as plantas primeiro. Pera aí. Colher todos. Eu vou trocar isso aqui pra tinchim. Tem como comprar mais outro terreninho de... Quanto custa? Tá, eu quero outro. Quanto mais ingredientes, melhor. Tá, eu tenho menos desse. Planta. Agora é que ficou maior, né? Eu quero experimentar coisas diferentes. Será que assim vai ficar bom? Vou tentar pôr um cogumelo aqui. Só para experimentar. Oh! Cura fragrante. Oh! Ok. Bora testar? Se vai vender? Eu vou trocar essa aqui pela nova. Eu tenho que ver as fofocas, né? Ela não vendeu muito bem aqui, mas vendeu melhor do que a outra.
Draft do Vale Termal está recrutando caçadores para caçar um javali rei extremamente ágil. Então a gente tem que melhorar a agilidade. Um acadêmico de Mondstadt escavou uma antiga placa de pedra. Está tentando decifrar a informação nela. Tá, estudos, né? Eu posso trocar esse aqui. Bora ver o que dá pra fazer aqui. Um é o javali com agilidade. Ah. Agora eu posso partir? Bem, primeiramente, não do estudioso, né? A gente tem que colocar agilidade. Conclui a transmutação. Acho que assim vai dar certo. Resistência quente? Mas eu não precisava, não era agilidade? Ah, eu devia ter colocado mais agilidade do que resistência, né? Tudo bem, tudo bem. Tô entendendo. Vai dar ruim, né? Muito interessante isso que eles fizeram, eu gostei bastante. Destreza, carisma. Acho que carisma não cabe agora, né? Vou colocar força e destreza, né? Vamos ver se vende. Não foi legal. Olá, cavaleiro honorável. The secrets of the mechanical arts are too profound to convey in a few simple words. Oh, but why must the listener grow weary whenever I begin to divulge them? Ah, a gente ganhou fundos do caçador de servos. Mais fundos. Quero mais uma área de cultivo. Quero mais 2 áreas de cultivo. E colocar lá no máximo. Ok. Aqui eu vou colocar os novos, né? E o que eu tô com menos, que é as pimentas. Tinchim tá repetido, mas tinchim eu vou precisar. Falta pouco, falta pouco. Eu tenho que comprar frasco, né? Vou mudar o frasco. Comprar suprimentos, garrafa de poção. Garrafa para estudiosos. Vou comprar essa primeira mesmo. Se bem que eu já podia comprar 2, né? Comprar o de gema também. Vou comprar 2. Depois eu vejo o que eu faço. Ok. Vamos lá. O estudioso. Ele precisa de tinchim. Dandelion eu acho que não cabe muito, né? Eu tô gostando desse negócio. Vou trocar o frasco pra esse. Poção de constituição, sabedoria. Dá pra expandir ainda no máximo aqui a terra de cultivo. Tô gostando desse negócio. Eu tô achando legal. Aqui, o que eu tenho menos? As novas, né? Bora fazer o seguinte. Tirar... Eu vou tirar essa aqui e vou colocar essa de sabedoria. Tá, manteve. A de sabedoria foi a que mais vendeu. Por que eu não consegui colher isso aqui? Os dandelions levam 2 ciclos para serem colhidos?
Uau. Eu vou precisar de agilidade, isso aí eu já tenho certeza. Dá pra melhorar o caldeirão aqui? Não. Compra essas garrafas aí. Tá. Eu tô adorando isso. Foi a mesma poção. Tá. Isso aqui não tá legal. Eu vou colocar força e destreza por causa do negócio. Vou colocar essa de sabedoria por causa do estudioso. E vou colocar de força. Só pra ver o que vai rolar. Deu uma subida. Deu uma melhorada no faturamento. Com a de força e destreza sendo a que mais vendeu, tá? Finalmente liberou alguma coisa. Oh, eu lambeiro! Menina, o que ela tá fazendo aqui? It's been a while. Whoa, Beto and Eula! Wait, you two know each other? Não esperava ver vocês juntas, exatamente. Well, we haven't known each other long, but we hit it off right away. Guess it was meant to be. Eu também pensaria que as duas iam se dar muito bem, sabe? Espadão. I met Captain Supercondutor, dano físico. She was here in Mondstadt to buy some supplies, and I offered to accompany her around the area. No Porto Dorman. Wow. Eula taking the initiative and making friends? Did Paimon hear that right? Ela é Electro, Paimon. Given that the two of us just met, I wouldn't go so far as to call us friends just yet. I was just being hospitable, as is expected of a knight. Huh? Oh, I thought we were getting along pretty well. You're telling me you were just being polite? Yeah. Oh, no, I didn't mean it like that. I just thought that after my blunder earlier, you probably wouldn't want to be my friend. Come on, it was just a little misunderstanding, that's all. You're still beating yourself up about that? Honestly, I'd forgotten all about it. Misunderstanding? What happened? Boa pergunta, Well, Paimon. a few days ago, after docking at Dornman Port, I thought I'd treat the crew to some time at the tavern to blow off some steam. Esse é o Porto Dorman? Não, né? While we were there, an argument broke out between a couple of drunk guys. Things looked like they were about to get physical, so I intervened to try and break it up. I tried talking to them, but they were in the mood for a fight, and my words fell on deaf ears. So I had to resort to, a more hands-on way of getting them to calm down. Eula was patrolling the area while all this was going down, and when she walked in, it wasn't a pretty sight. I should probably take it from here. Recently, we've intercepted a string of attempts to smuggle goods through Dornman Port, so we decided to step up our patrols in the area. On my rounds that day, I noticed a group of people I'd never seen before, and they were sailors. My suspicions were raised, so I asked our captain to show a valid entry permit for the port. Captain Beto said she didn't have the entry permit on her person and told me to check with the port authorities myself. I insisted that she should accompany me there, and, well, you can see how things could get heated in a situation like that. Hey, you were just doing your duty. It was my fault, really. I should have watched my tone, but I'd had a few too many. Anyway, it all worked out in the end. I took Eula back to my ship, showed her my documents, and that was that. Misunderstanding resolved. I felt bad, though, so I told her I'd treat her to a drink when we got back to the tavern. Once we got to talking, we really hit it off. We sat there chatting until the tavern was about to close. Duas. Captain Beto mentioned that she wanted to have a look around the city the next Duas day. cachaceiras. I was also planning to head back to headquarters to submit some paperwork, so we decided to go together. I meant to say earlier, drop the captain and just call me Beto.
There's no need for formalities between friends. Oh, yes, of course. Pardon me for being so formal. Anyway, as for why we're here, I heard about your shop when I got back to headquarters, and after discussing it with Beto, we decided to stop by and say Cadê o hello. caso? That's right. Plus, I'm curious to see what the deal is with these Mondstadt potions you've been brewing up. Já que você veio esse caminho todo, por que não compra algumas para levar de volta com você? Do. Although, I don't have any health issues, and my ship's already stocked with everything I could need out on the ocean. Let me think. Oh, do you have a potion that helps with getting to sleep? Are you having trouble sleeping, Beto? No, not me. The minute my head hits the pillow, it's lights out till the next morning. It's just that I have this friend. She doesn't ask for anything, and she eats right and drinks right, but she just doesn't sleep well. I don't know if it's a case of affluenza or if she just has too many things on her mind. Wait, this friend you're talking Ninguém. about, Ou you então must mean... a Ganyu? Yep. She's no stranger to rare and precious treasures, but I'd wager that to her, the chance to relax and get a good night's sleep is rarer than any treasure in her collection. All right, we'll get started on that order for you right away. Great! Thanks for the help. Então é relaxante. Apresentação mais estável. Dá pra fazer poção de quê? Tá. Força, né? Então, relaxante. Relaxante. O que a gente tem relaxante? Tem Dandelion. Tem cura, resistência, quente, fortificadora, firmeza, fragrante, percepção, foco. Não, a gente quer relaxante, né? Vamos ver se funciona. Esse. Ah, não é, não. Não, não deu certo. Eu acho que não vai dar certo. Essa não era o que ela queria. Eu ainda não terminei todo o trabalho desse ciclo. Eu não posso fazer mais. Oh, eu já posso pegar? Valeu. Também valeu. Eu não acho que eu tenho. Is there something we can make for you? I don't want to put too much on your plate. It wouldn't be fair to ask you to make so many potions at once. Beto came all this way. Her order should take priority. Any potion requests I have on my end, I'll just submit to Lisa later. The same goes for anything the reconnaissance company needs as well. Aw, you're so considerate of other people. Oh, you think so? The Knights have always looked after me so well. Maybe it's rubbed off on me a little, or something. But I still have a lot to learn. The next time things get heated, I should approach the situation in a more level-headed way. Acho que você está se saindo bem. Exactly! Compared to when we first met, you're practically picking up friends left and right. It's just like Tone Deaf Bard once said, the winds always change their course. Thanks, you two. Your kindness really means a lot. Agora, eu não tenho o pedido da Beidle. How's Eu the não sei potion se making serve. going? Hope you didn't run into too much trouble. Só precisamos de All mais the de time you tempo. need. Just let me know when you're ready. Então. O que eu faço? Tá, caldeirão aprimorado, obrigada. Eu posso mexer no caldeirão? Eu vou perder o pedido da Beidle se eu fechar o trem aqui? Have a question for me, cutie?
sobre o You mercado. need to consult the news of the market to determine what kinds of potions to brew. I already took the liberty of compiling the latest details on the market for you. Have a question for me, cutie? Não Well, tenho mais if there's perguntas. anything- Huh. Looks like potion making is a pretty time-consuming endeavor. Why don't I show you a few more places while we wait? We can come back in a little bit. Não. Alright. Catch you guys later. Não, Beidou. Ah. Tá. Eu preciso fazer relaxante. O máximo de relaxante possível. Ah! Isso é tudo relaxante. Com um de cura. Será que dá? Relaxante, essa aqui. Essa que a gente tem que dar pra Beidou. Cadê a Beidou? Não, Beidou, não vai. Sacanagem. Tá, a gente precisa das de batalha. Constituição, destreza. Essa e a de batalha. Cadê a Beidou? Tá bom. A Beidou voltou? We're back! Eula took me for a stroll around Starfell Lake. The scenery is amazing, especially from up in the hills. I'm glad you liked it. I was worried I might have bored you with all the aimless wandering. Oh, not at all. You're talking to someone who spends most of her days at sea. The opportunity to take a nice stroll through the woods Conseguimos. is actually pretty special. So, how's that potion coming, traveler? Está quase pronta. Ah, no worries. I've got plenty of time before I have to head back. A gente vai te dar agora. How's the potion making going? Hope you didn't run into too much trouble. Eu quero essa de destreza. Relaxante. Entregar poção. Perfect. Looks like my gift is all set. Is it time for your return journey then? If you're heading back to Dornman Fort, I'd be happy to accompany you. Yeah, I think I've gotten my fill of sightseeing, so it's probably time I headed back. Don't want to keep my crew waiting. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. Oh, and Valeu, good Beidou. luck with your Tchau. business. On behalf of the Reconnaissance Company, I'd like to express my gratitude to you as well. Ok. Bora pegar aqui. Colhe tudo. Eu tô adorando esse evento. Esse evento é muito bom. Comprar suprimentos. Comprar a última garrafa. Esse evento é muito bom. Caramba, adorei. O que tá faltando fazer? Nível máximo com 3 tipos de ingredientes diferentes. Eu vou tentar. Oh! Técnica, foco. Destreza, sabedoria. Isso! Mudou pra 2? Aqui. 2, ótimo, entendi como é que funciona. Vou pôr o do bardo pra vender aqui. Vou tirar a relaxante e pôr a do bardo. Essa. E vamos ver se vai vender.
Não vendeu bem. Tá, ok. Ok. Um avanço no ofício, 2 dias depois. Tá bom.